बिछाइए औलाद मुजद्दिद आए हैं खुशियाँ मनाइए कि खुशबू बता रहा है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि औलाद सिद्दीक़ अकबर है, कि खुशबू बता रहा है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। उंगली को उनके थाम के उंगली को उनके थाम के जन्नत में जाएंगे। औलाद मुजद्दिद आए हैं खुशियाँ मनाइए, गुल की जगह पे अपने दिलों को बिछाइए, गुल की जगह पे अपने दिलों को बिछाइए। अब्बास सिद्दीकी चाचू जान आए हैं खुशियाँ मनाइए। যাক আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে, শোনার থেকে বলার থেকে বেশি বেশি করে আমল করার তৌফিক আতা করেন। সকলে বলি আমিন। আমি পরশুদিন সলাই আসবো ইনশাআল্লাহ, সকলের সঙ্গে দেখা হবে। আব্বা জানা থাকবেন, আমিও থাকবো। আর আসরের নামাজের পরে 4টা পরে 4:15 দিকে আব্বা চাচুরা আসবেন। আপনারা অযথা ঘোরাঘুরি না করে মেহফিলে চলে আসেন, মেহফিলের সৌন্দর্যটা বজায় রাখেন। মাশাআল্লাহ অনেক মানুষ জমায়েত হয়ে গেছে। সবাই দরুদ পড়ে বসুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা